Anime me na me Awurade Yesu Kristo so amma matiefo nyina afinhia pa. Mpa bo se Kristo ne yadom na enu akai Kristo emfa me ne matiefo nyina enu afefo no son. Na o ma esunsum ahoden a ye betimi di abo brese ne efata ewo afefofo ni mu. De ye no afedadai mu anko yie biara no. Kristo ma ye ho ahoden. Na yintimi fa mo ababo be hye no Kristo ani monyam esufufro ene ye fufro Kristo ama new year no ye de a new year message ebeba eno tie fancy ho enti mema matiefo nyina afinhia pa afi ye se Kristo ahoden ni 2 minutes se da na nyina wo ye maye no na so medi enu kan na o mechechire ni nsem no mfa maye na adesua no de fakase no abegina asafo ya ebe kan say church da say ka say asafo a we free bonkum we free nifa we free apoye we free atoye ye be hia faako a na fe yakabom say asafo na asafo no so gina ho ma Kristo ni padua tina Bible me ati say Kristo ni asafo ni ti say Kristo ni asafo ni ti dia ene say ye ka say asafo a na asafo no hwe ne wo ye no eyie na de asafo no ye nyina no se ye Yesu Kristo etidia de ye biare se ene Yesu Kristo abrabo Kristo esu ne ba na de be ese na efata na ye sei ene ma berebre ne echia wo asafo ni mu echia anu de Yakobon se ye nkasa ebo be ka se o na sasafo no gina ho enipa maako yes that's Bible si me elia ho ahia mu dida eno ti ye bom se kuoko hia mu ekoti na me asem no eno so ye papa ka David nka se ya me dese o se me se yenko Awurade fie na Bible si ba bia ba no se ba sa be hia mu no na wo mfinfin eti ne no ye be ka sa fa asafo eho eti ne yasem ti no yato de se the church must wake up. The church must wake up. Now, answer me ka say obi nsore no na just say ada say makro wada ana say na nini ne ho so na nini ne ho so na ye say no wutimu say ewiase asafo dodo no ada enya o masafo ba ko pe ka me say ewiase dodo no asafo no asafo kuo no ada etiama enipa ku ati asafo no so ayede ben adeda ise ye ni pare ni asafo no yekochia mu ane asafo nankanka Yesu ka sembi wo se ye chidwahwefo no a enwan no bebo apeti edimpampi no se obi apese wotake enwan a wonko enwan no so straight na mo take odwahwefo no fi se na yi nyina na adwe nyina tere se senya ka dwanhwefo no a wafa enwan aka ne nyina enomum ade se da so dafo akokon ya se o commander no ya odi animu no ya kire no ya che commander mo amaka ne mo wonfa eti se akanifo no odi animu no se wo mu ayira kwa no pe na ma asafo ema ne nyina ede bey eyira na kwa se train ana train enam ekwanso yes ni tina ede be ati ko chichina ka nyina no eni gina bre ebetiti agusesi a ti Yesu asem o kan se ye ti lwahwefo no a enwan be wabete no e asem mu odu pa eti yanhwe so o si kan asem no first quotation no Ephesians chapter 5 verse number 14 to 18 no na when ye bedi kan yi 14 nko ansa Paul ma ojo come Ephesians eti a eye no njo so edunan no kwa no etifi asem o say esum ni han ya njo so edunan no
Entina ose. Entina wose. Wo a wada. Wo a wada. Nyane. Na sorry frɛ ufu. Na sorry frɛ ufu. Na Kristo no be hye ama. Ti na Kristo Yesu ate soro. Wo hwe wiase nyinaa. Na wo hu sɛ asafo hodo no nyinaa deda. Ankankan and especially sabre yi a yare yi esiye ana ba wiase. Enipa bebre ada ama Kristo asem no eyira ana tumi ewo mu no ye firi se mutu na Nyankopɔn asem emuntu da eno ndi na Kristo be se se ya frɛ wo se asafo wo abo asafo din asafo hodo nyina ye gire Nyankopɔn asem so ye gire Nyame asem so ye ti asafo no enne Nyame asem ka kyase yade da ti ye nsole emfiri ye nam fi se ne Nyankopɔn ankasa annam ne tumi so de dwumadie sonko bi ahye asafo ne nsa nanso kamia se ne esanse ya danti no dwuma Yesu de hye yenza no yentimi nyo yemsa se wochema asoso a wo hwe ade ne da kronfo ba be wi ade ne ko bra wo hu hwe fi se ono wo wo chi ade ne wada nti ade krona wo wo chi no ne gina bre wo infa Iwari mi ntia se da. Amen. We dia wi asem bia Paul atwe koma Timoteo. Timoteo medical no eti emienu ne ntwe so ba konkosi ne nan no. Paul medical atwe koma Timoteo. Eti a eye emienu ne ntwe so ba konkosi ne yimu enan no. Tifi asem asafo no emmɔ mpaye. Asafo no mmɔ mpaye. Yade ni o. Tinka asafo no ho ne de asafo no mmɔ mpaye. Na asafo no mpaye botumi nya hoɔde ewo mu ninti no. Ebeye niema bebre. Na nemu yɛ asafo no mpaye bɔ ne wɔyi. Na se mpo asafo no gyina se yɛ bɔ mpaye a. Spiritually no tumi yɛ adwuma sɛ de Yesu ehwɛ sɛ enya adwuma na. Kwa be ne fo so hia. Na ne yɛ gidie ne gyina hefa. Ahoɔde ne wɔyi. Nesunka we ya asafo no asudie se ye bomb paye na ye mpae bon cut across everywhere fi se to me wo mpae bom awe ewurade Yesu Kristo di mu na there is a condition to asafo no mpae ye koso e na afei de dini nyina kan no we tu for say wo tu ye fu ye asafo ko hyiam individual ni ko hyiam ko ye asafo no se Yan kotosere. Empaibo. Odima. What is empaibo odima? Yes, da. Yamami odima. Like I say, ye momuno and ye could di ebe. Ama foforo. Na ye could di ama foforo no. Enu abe na ejina so. Kese kwa so yan ba wi awon ejina ko tata. Ye na esi could di ama o. Na ye could di ama na ye kan say enyina so ye gina na wai ana nyua ye gina so no wai fa anu nti na Yesu Kristo hye se asafo na de danti ye nsole ye ne di mane koto sre empaibo efama ni panyina to asoma me me aseda ni panyina ahemfo ene wona odi tumi nyina na tenasi kom na wo ma tenasi kom aya hwado ye onyame sompa ne abrabo a ho ye nyam nyina mu that's it what wonyam sompa ene abrabo pa ho ye de bɛyi ho ye nyam nyina mu na chisi ye de nka asafo no ye gina ye ba bi because ye gina ba bi ya mekase eni ewiase no mu ye wom but enhyehyɛ bi a ekoso wo wiase no mu no a ene nyame asɛm nkɔ no ye nka ho bi fise esum ne han eni twaka esum ne han fadanfo enti abrabo ho ye nyam ye be hye age nkwa Nyankopɔn animonyam ene ye gina bre no ne ye bompa ye tunu mpa won tumi ewum ntino nyame sesa ne ma ene ye tena so koma nyam so mpa no ye de be ekoso koso na yeye na eso ya na je nkwa Nyankopɔn na eso ya je nkwa Nyankopɔn pese oji ni panyina pese oji ni panyina nkwa no na oba no kranim die mu eni hallelujah amen ade eso nyame ani na ye hwe de ye no e enasafo no da danti no akwa akoba se
and no be the person what yes I say me ya awurade akoa honhom ma nyame na me yam hye me so be ko asole fie so ko tie nyame asem otumfo nyakopon asem wo de bo so net ase na wo de ato na adwim de abɔ ne bora no and na first match so won hye bia abaya abomination e wo wiase and obi a wo ko nyame fie ko tie asem no yesi so won hye bia mo ye de bɛyi ma won ko ho tie de abɔ ho na mo dendenden eti for the day no message eba no se ke ba bo abrant ya baba wa wo ba na woni fix match nti won san ya anafonom ye bayi sa asem ya no owe awurade Yesu Kristo ani mu sei ni be se ya no afa Kristo ni boja ba betoye wo so be so oji obi akwa ye de condition se gu ho Kristo no se wo bia o but all the condition at once wo je fix match nti there's no way and the first match eye boni wo nyame anim. That's the question. So for asafobani busa se eye boni e wo Kristo anim ye no nti no wo de to sintidua ama wo bi obetie nyame anim asem na nyankopon na anim asem fa de ne nkwa. That is what Bible catch say the church must wake up. Sorry no sorry ni sorry free enem ni ada ache kanino so obi yare no mo yare ko hospital what dey say doctor ho na the doctor no ye na nye yi a ya so mo fa nko asori fi ni nko bompa ye mana fi se nye doctor yare eche ani yare basa asa no eno na Mark chapter 5 wo ba bia moja tu fi nshia du mienu wono ye ne nema nyina anya yi wo ba Yesu nche be so na tale mu e ma ne hoto no ena de ye mom unlimited ye ho se tumi bi eni ho ntinane covid nti ni ba so ani anom erwale se me anim na ye ho so ye me anim na ye ho so na sanya ma na ekoso ni nyina no asoro no de da fi say and now kwa sola hodo mu a ne nyina ne se mpapa mu ahoye anitan we say kunsum akario nyatwom asasoro na se ma eti kro ye kra di gina se Kristo ni padua no e wo eva Kristo so ne asole no ti asole Yesu ni padua yani e waso dem nyina no ye nyina ye Kristo Yesu ni padua kwa no na so se akwa ba ko pe no ekutia ne ho eni ko se ngaba ne sa e di enye said Paul sa choko ma Korinto asafo edi kan no 1 Corinthians chapter 11 verse number 17 to 20 no Korinto ma edi kan eti a ye du ba ko ne ntwaso edu su kosi no aduonu no Paul ma di kan choko ma Korinto asafo no eti a ye du ba ko ne ntwaso a eye edu enso kosi ni mu aduonu no eti fi asem asoro mu papa mu what asoro mu papa mu we nyina ekoso asafo mu but enyatwon na Kristo nim ni nyina o enu nti na mase se no tumi asese nka ye adwuma asafo no nyede bay entumi asuafo ni nyina tena se faako na wo domapa honkonko che o ma no Bible say wo mon dore na akokoduro ni nam ye ama asafo tumi na hore yede bay eye mu adwuma no mu tie honkonko na futuo no wale kwa kosoma me asafo mu de bay asafo mu papa mu no ye a me hia mu yi watiti wose wo yi e wo ka kire asafukuo no yi mu ayo wo yi asafo na yo every say mo hia mu nya de pa ye hia mu asafo mu nya de pa ne mo de bone brother akwa wo tell you wosem ade ne ye hia mu nya se ya ko hia obi aba ne kasa ka ye de be ewo ne ye hia mu wo ba bi Nyankopon wo asori fie e mo so si ye hia mu nya de pa ne ehia mu de ben ade bone ya ne enim de ekoso asori fi enim ma basa ede be de ye Kristo Yesu tumi na de ben aya dwuma ye ye enim wi si but akoma no ye de ben ente sa na rodi ni made nyina ye ehia mu ya de koso na de di kan
Mushia mu asafo no mu. Yeshia mu asafo no mu a. Mete se. Wose wote se nyame hunu se. Empapa mu wo mu. Empapa mu wasafo ni mu. Na megie mu bi medi. Na wogie mu bi ni di. Na etwese feko ahodo ba mu. What I say? Wose aye pa so long as ya asafo no elibako na ba hia no. Empapa mu ne bere ebeba. Na skodi ko se ka bo ka ye nyina yeti honkonkon na se a. Ana honkonkon ye nyama adwani ko se ka de ben eba. Na so long as ya aye bo for da de fa no. Empapa mu bere ben. He say ebo ne da de entimi nhia. Ento se twa se fe ko ne de ben. Empapa mu ne ba emu o. Na wana wafra no. Na wona ye papa no. Adedi ewo mu fi se sade bia mu chamienu a ba ko ye papa ba ko ye de ben eye bonni. Ento ne anafo ye de ye nhwe de Kristo Yesu aka. Se de Yesu asam ne se no ne ye ni achi. Ene de so for se so person so ni pani a o di me Kristo akoa da. Uso ni pani de ni pani be ma wo. Na so ne ewiase ni pani na ba se so ni pani. Asofo leaders elders na do so enya ewiase amam panifo na betua eka o se ye ditum se Kristo ni dwumade he nsa de a ye baji aketua ye de ben afri Kristo ho no mo eni na de Kristo aka kire na se ye de ben ye yo ye de ni pe ka kire ye fi se fa akwa ye adwuma no e hwa na ye aketua na ti ne ye mu da se adwuma ye ni eye Kristo adwuma na ene papa mu ni fefa eni ta ni fefa te ye de we ye nyame adwuma be yi edi ha na adwuma na ye ni sai edi se sei afida da yi twam wo ye sa hwedi di papa mu no asako wa fufufu no mu ana menti me wase mempre menti ase wa bratwe kunkun da yanim Yesu Kristo aye ya dom wa twe Bible ija maye say ye constitution ye nhwem na so munti ase anya adwuma nyame asam so nkuntia na ho ene na honhom atie mu no eno ena anya dwuma papa fi se honhom no ehia mienu ba ko nyame honhom ba ko so ye de bay aye bonsam honhom na nyame honhom ne bonsam honhom no ehia ne so ko ba sa de Bible say fa kwa papa mu wo no na obonefo no Satan ahinwa na de bay esi wo no mo ro ko to so e bre ni nti ne ntwa asa de no atifi asem ose erode de die ase krom basabasa ye koso ye enti se mo behia fa akon a mo ko erode de die a enye ye papa mu nti o ye behia mfa ko se ye ko erode de die anya de bay fi se Kristo Yesu ni pedua ne ba ko pe ne hia no papa mu ma be de die amana yi e bre ndi koso ma me da ayi yanko yi yeah 1 Corinthians chapter 12 verse number 12 to 20 Kronifor enhoma edikan na pom bia kwa ye ba ko pe ha eti edumienu ne ntwe so edumienu kosi ne ntwe so adunu no tifi asem asafo no ba ko ye na se nipadua ye ba ko eti se ne nka nipadua ne Kristo nipadua ba ko no na e wa akwa bebre na so ka na kwa ne dɔɔso ye wonsa wonnan wotire wo ehwene no na akwa nyina dɔɔso na akwa ne nyina dɔɔso nipadua ne ho de na so nipadua ba ko ne nyina ye ba ko no sa na Kristo so sa na Kristo so tie na ye nyina nso Judafo helafo afa infantifo asantifo enko adisio wobo ye na so honhom ba ko what wobo ye so honhom ba ko Yesu Kristo honhom ala boy Yesu ko mu dia ala ne nyanya Yesu honhom ala what I say so wobo Yesu ko honhom ba ko mu dia o se nyanya honhom ba ko ana mikaka no wo se nyanya ba ko be na wo ye na fe de na fe de sa papa mu na yi ni tan e ko so we mu ko so na patrisin mu bensa su bio na ye nyina so Judafo helafo enko adihio oboye na so hu ba ko mu e ma ebe ye nipadua ba ko no ma ye nyina nom honhom ba ko but o me nyina nom honhom ba ko na honhom aduane ba ko ni ye de be e de ye ni like Kristo nipadua ele se Kristo su ne ka be de be e be tra ye nyina ye mu enti wo bi nhunu quotation ba ko pese me de me hunu se entirase ni no se ne ntirase na bi Bible say sedi na me honkonkro di mpanimfo no nante ye no sa pe no ye de be enti e de na fe de ne e papa mu aba asafo agodo mu e da nti sofo ase sofo so nti e da ase wo da se asafo ba enti e da ase e da so nti asafo ba de be ase
Bible akopɛ so yɛ de bɛn ɛde yɛ nim ɛnyɛ Bible ni kolan ɛde yɛ kan akristo kan Bible na yɛ na Bible akopɛ yɛ nyinaa yɛ gidi baako no one common faith no so no division sasa bɛ mu ɛwɔde hwɛ mo wada it was see asafo no da yɛ nyɛ de bɛn yɛn sɔre the church must wake up kɔsɔ na nipadua no enso enya akwa baako na ɛyɛ bebree sɛ ɛnan ka sɛ menyansa entimi nka nipadua no ho a na nka nipadua no ho ana ntaso so ka sɛ menyani entimi nka nipadua no ho a na nka nipadua no ho ana sɛ nipadua nyinaa yɛ ani a anka ɔteɛ wɔ he hɛn nyinaa so yɛ ɔteɛ nso a anka ohua wɔ he onyankopɔn de akɔ na sisi nipadua no ho ma akɔ sɛ ne ɔpɛ na sɛ ne nyinaa ɛyɛ akwa baako a anka nipadua no wɔ he na akwa no nyinaa dɔɔso deɛ nanso nipadua no yɛ baako. Hallelujah. Tika senka ɔdɔ yɛ adwuma yɛ de bɛyi ɛwɔ yɛ mu fi sɛ nipadua kɔ ale dɔɔso nanso bia no adwuma yɛ de bɛyi edie enti ɛnsa ɛntimi nka nkyerɛ aso sɛ wodeɛ wontimi nsɔ biribiara mu nti no wo ho nhia sɛ nka aso so bɛka kyerɛ ɛnsa sɛ wo nsa yɛ ka sema ultimate ɛna wa akɔyɔ wo so ntimi nkɔsɔ adeɛ mante a wobɛnya da kɔkɔ akɔyɛ nanso mo nyina wo so mo ka bom na mo yɛ de bɛyi nipadua baako to ɔdɔ yɛ adwuma obi adwuma nso mbo nsini bi o deɛ ma na mbapamu asafo mu no obi fi sɛ ɔno nim preaching obi sɛ ɔno nim paibɔ enti ne nyinaa kɔfo hɔ na mane de ayɛ bɛyi ɛde aba nanso ka ne nyinaa no ɛka bom yɛ adwuma baako ama Kristo Yesu nipadua yɛ de bɛyi akɔso diki yɛ gyina sɛ yɛ bɔ mpa yi a tumi ne yɛ de bɛyi ɛyɛ adwuma fi sɛ nyame honhom ne yɛ de bɛyi ɛyɛ mu adwuma na ne honhom ne wɔyi fa honhom ne wɔyi ɛno deɛ ntie deɛ 2 Corinthians chapter 3 verse number 17 and 18 ne kae Kone fa ma taso mienu na pa ma taso mienu chakoma potifo no eti a eya miensa ntwe so a eye edu so kosi ni mu eye edu enwotwe no atifi asem ositi de foforo ni monyam that's it ntwe so a eye edu enso no na erade no honhom no ati onyam kopon no a yesom no no wono ne honhom no na fo ako erade honhom no wo no eti yesu honhom no wo emu a na ni nyame honhom ne ehia le se honhom no so wo emu a ɛhɔ na ahofadie wo na Kristo Yesu wo emu tika ahofadie de bɛn ɛwɔ ti bibia na ka yese inside de bɛn ɛka si nyame honhom na de bɛn ɛwɔ yemu nyame yɛ sɛ ndɛ nyame honhom na yɛ adwuma wasafo mu ɛne yɛ dani nyame honhom na to nkyɛn ɛne yɛ fa nipa su enipa ne yɛ enipa nyansa ɛne yɛ de yɛ nyame asafo nanso nyame adwumadie no ɛnyɛ honam mu adeɛ to so wiase nyansa ɛyɛ nkwasi asɛm nanso ne yakɔfa wiase nyansa bɛwɔ wura nyame asɛm ne nyinaa ne sɛ school nti ora sɛ menka so bi kɔ school a ɛyɛ fom so dabi nanso school no ɛne nyame asɛm ne ni twaka sɛ yankopɔn de hon konkro yɛ de bɛyi ɛyɛ na adwuma nya pa school make obi nti aseɛ baro hon konkro mo wati aseɛ bisi yɛ kaka sakura no a nyame nyi kasa bi se kasa wo de sumbo ora kwa ele tinjira mu go so kasa we ke nyame ko onye kasa basa basa ele tinjira nyame amma na drum ala kwa ni mo bro hu do so ntino wo man ya twe bible ne ko obi ade bɛn akasa mu edi wa sɛ tinjira si asuma si go sua asuma si kasa e sua tra ora se ya no ndine ne na koba se so obe ntu obi kasa wono bi se kasa we na hia nya me mo obo nipa no wo bo obi se de bɛn ne suba so eti mi a me me santini no me bu se Kristo de bɛn aya santini Kristo kasante fisa me ne Yesu Kristo me ne paabo mu ye bom pa wo de bɛn asanti mu wo kasa kyerem de bɛn asanti mu eti wo ye buzanka no wo so kasa wo so bu se Yesu de bɛn buzanga ni so ala se wo ye grusini no wo so mu Yesu se wo ye grusini Everybody we mabada to go so mame na yɛn nyinaa de yɛn ani so da hɔ ɛhwɛ awurade ne mu nyam that's it sɛ ɔhwɛ ahwehwɛ mu that's it na wɔsakyera yɛn kɔ suban korɔ na ram ɛfrɛ no nyam kɔ no nyam o kan bo for transformation sɛ efiri awurade transformation
na fi nyame honhom nti Nyankopɔn sɛ ampa sɛ ne honhom wɔ mu a yɛne ne hyia na honhom wɔ mu a transformation yɛ de bɛn ɛbam what transform yɛ ɛkɔ Kristo anim onyam mu ne tumi mu na anim onyam daadi wɔ asafo no mu sɛ de sɛ daadi na de mu sɛ ti saa na the church must wake up. Hallelujah. Amen. Here's last quotation. So I'm home with my head this Matthew chapter 18 verse 18 to 20 no. Now you for part 1 this year. It's a pasania Matthew etwema ye no eti a eye edu enwotwe. Ntra so ye dun what you kosini mu a eye eduno no. Eti fi asem ose sene a woni onu a ofumedi. Ntra so ye dun wotwe no. No kura mesemo say. No kura Yesu ka kire say. Bibiara mo bechechi na asase so. Asafo hia ni baba ko mienu a ni ahia ma asafo no a wo se bibia nke bechechi no. Wo bechechi no so. Na bibia mbesa na asase so. Bibiara ye besa ni mu no. Wo besa no soro. Wo besa no so. Bio. No kura mesemo say. No kura wo ka kire say. Ti mo ba no. Say ye mu ba nu. Eya no kruo asase so. Awa asem biara ho a. Ye bebusa ho a. Meja waso no be ya mam. Eja wo so na honhon konkron tie mu no be ya man. Na dia be no na ba se. Na dia be no na se ba se hia mu Yesu dim. Na mu yem se enti ye hia mu asafo ma Yesu dim na ye hia. Ana na koma nya kro. Ana dwe nya kro. Ni nya dwe nko. Awo de Yesu su ho de adwene ho. Na we adwene na boliga. Na we de nam tamale. We de na masa. Say ye mu ba nu ya anokru wasem biala ho a o say na dia be no na ba se sia o ntimo no e ho na me wo fin. That's it. Amen. I don't know. Abusade biala ba ya mai to si fa akonya me nkonkon no na ahofadie e wo ho. Kristo ntina no nkire ebre no nti na won hia me matiefo nyina. Amen. Na yemfa nsem yi efantu ye hofo. Na de achia biara yentreten no sanse achia mu e dese kasa bebo nyina onyankopon ama ye bre wankuye de achia bia yentreten no na Kristo hu ye mobo na se opie ntumi na no onyam 2021 a yenya trambia pa ama ye kra me mamu nyina afin hia pa bo so for rade akwasam saje bi mponi me da mo ase.